Kinatlagingan ni Santos ng Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Meron ikaw. Niyatoy kayo na ang mga tinunan ng atong kang isusod na mutala, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Si Jesus pitawag og usa ka bata o ipatindog niya sa tubakan nila o niingon siya, hinumdumi kini, gawas kung mausap kamo o mahimong sama sa mga bata, dili gayon kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon o magpakasama ining bata. Ug ang magadawat og usa ka bata na sama dinhi sa akong ngalan, magadawat kanako. Matmuri ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ilang mga anghel atuan kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. Sa inyong hunahunahon sa may buhaton sa usa ka tawo kung kawalan siya kusa sa iyang usa ka gatos ka karnero, iya kayong biyahan ang kasiyaman o siya nga malipsin dito sa bukton o mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga ining kakaplan niya niini, mas malipay pa siya pasayong tungod ining karneruha kay sa kasiyaman siya nawala. Sa maong nga pagkaani ang inyong amahan na tuwa sa langit, dilibot na may mawala bisag usa niini mga gagmay bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Meron ikaw. Mayong gabi kaninyong tanan. Dihay post karon ay tungod sa usa ka teacher nga lalaki nagkasama ng magtuloy siya. Pero dito natin siya nagtulo sa somewhere in Mindanao. Na siya ay vlog, pobreng magsutulo. Ito, pobreng magsutulo. Kaya siya vlog, na siya ay fill in the blank. No? At sa iyang fill in the blanks, isuwat niya ang acronym ni Bongbong Marcos. DBM blank. DBM blank. So, sa kunoy, sumpay sa DBM blank. DBM blank. Agoy, kaya dili man maayo ang ibang suwat sa mga bata. No? Dili maayo ang ibang suwat sa mga bata. May nag-report sa iyang vlog. No? Nga, sinunani ang iyang ipakita nga pagtudlo pinagi sa iyang vlog. Bisan kung vlog lang siya, apan ang iyang itudlo sa mga bata, dili maayo. Huwag pagrespeto sa nagatungdan o otoridad diha sa atong nasod. Okay? Diha sa atong nasod. So, i-report siya, tingali, kasuhan siya, o diligani, no? Kung sa mga ang DepEd mo'y bahala mag-take of action niini niya. Diya sa laing bahin sa Ebanghelyo, nag-ingon ang ino, kung kinsa ko katong magdala nining mga bata ngadto sa pagpakasala, mas mayon pa kanila nga hingdan ang ilang liog o bato nga galingan o itambo ngadto sa dagat. No? Ingon ana ang Ginoo kay stricto diha sa mga idara na nga magtudlo sa mga bata o dili mao. Kanang gitawag nato og BI. Ito sa mga BI, bad influence. No? Mga bad influence. Diyan sa atong Ebanghelyo karon,
ang mga tinunan ng utana kang Jesus. Kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit. Tingali ang guna-una na sila sa ilang uban-uban sa Ginoo, makaingon nga na sila nga, kami na yun kami na yun kaya uban-uban yun ni sa among busing, malakas yun niya, kami yun ni ang pinaka-dako sa gingharian. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Mo masabi ang atong pagtanaw kung kinsa ang labing dako diya sa atong katilingban karon. Who is the greatest in our community? Who is the greatest in our society? Kinsa ang ihangad nato nga bantugan sa atong katilingban karon? Ang bantugan sa atong katilingban karon, siya katong naghubot og gahom ug dunay impluwensya ngadto sa uban. Siya katong gikahanlukan sa uban. Muna sila ang dako tingali, gila nga madako nga pagkatao diha sa atong katilingban karon. Kinsa ba ang gila nga mga bantugan karon? Ang gitawag nila mga social media influencer. Daghan karon ang mga vlogger nga gusto nga mag-ipon og daghan nga mga followers, milyon-milyon. Kaya mas daghan ka followers, you become an influential person. Kuno, no? Kahit kang influential person, o mudaghan sa ang imo kwarta. Pero unsa man ang tubag sa Ginoo, none of the above. None of the above. Na-surprise sila. Kaya ang giingon sa Ginoo, okay, ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon o magpakasama iyang itudlo niining bata. So wala diha sa gahom, wala diha sa kwarta, wala diha sa milyones nimo nga followers. Ang labing dako sa gingharian, siya kadtong mapaubsanon sama sa usa ka bata. Sakit ang yun ang atong Ginoo. Gawas kung mausap ka mo o mahimong sama sa mga bata, dili kayon ka mo makasulod sa gingharian sa langit. Only those who can enter the kingdom of heaven, ang kadto lamang magpaubos sama sa mga bata ang considered makasulod, qualified sa pagsulod sa gingharian sa langit. Kay unsay naa sa bata nga gustong ipakita sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinud-an o nganha kanato. Nganon gitawag man sila nga mas batugan labing dako kaysa mga hari, kaysa mga dakong pagkatao ni kalibutan. Kaya ang gingharian alang lamang ni adtong mga tao nga nagkinahanglan sa Dios. Ang mga tao nga gustong makikitupong sa Dios, ang mga tao nga gustong sundugon ang Dios, pinagay sa ilang pagkagamahanan, ang mga tao nga magpaka-Dios, dili kayo makasulod sa gingharian. Nga naman, kay mukumpipinisyaman sila sa Ginoo. Mukumpipinisyaman sila sa Ginoo. Nato'y istorya man lang siya. Kanya ito, sa presidente ang tatay pa ni BBM, dugay kayo siyang presidente sa Pilipinas, dugay kaayon kay Marcelo Garcia,
wa na yung nakasun nga lain nga nag-presidente. Anyway, tungod siyang sakit, namatay siya. So na-joke sa iyang pagkamatay. Nga naman, kay kung doon ako may mga dako nga mga tao nga mo mamatay gani, inigsod ko naman to sa langit, mutindog yun ko no ang atong Ginoo kay protocol, agi o pagtaod, pagrespeto, no, sa mga statesman na matay. Pagkamatay ko no ni Anhing Marcos, Ferdinand Marcos, ako'y wala mamutindog ang Ginoo. Pamutagan sa San Pedro, Sir, ano ba ang makamutindog? O baka makailangan isuot ka ron sa langit? No? Pinakalugay na ang presidente sa Pilipinas. No? Iwan na natang Ginoo, di ko mutindog dro. Kaya tingali ang mutindog ko, pulihan ko sa kong lingkuranan. Ilisan ko siya. No? Mga kaigsunan, no? There is no place in the kingdom for people who are proud because they are powerful o they are sikat dinhi sa kalibutan. Diya lamang makita nato sa mga bata. Una, ang mga tao nga adunay dakong pagsalig sa Ginoo. Unquestionable faith and trust in God. Way bata nga makitupong sa iyang ginikanan. Way bata nga makikumpetensya sa ginikanan. Way bata nga mag-declare nga nay, wa ko magkinahanglan ninyo. Walay bata nga mag-inanan. Para sa bata, dili sila pwedeng mabuhi kung wala ang ilang ginikanan. Ingon ana kalig-on o kalaw ang ilang pagsali sa ginikanan. Kung mo sabda ang ipangita ni Kristo diha kanato, pagtuo nga sama sa usa ka bata. Lord, wala ko kung wala ka. Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Lord, ikaw lang ang akong kinabuhi. Muna ipanyagita sa Ginoo kanato. But if we want to be independent from God, I do not need you anymore. Wa ko magkinahanglan nimo. Kadaghan sa akong gipangayo nimo, wala man ganing nimo gihatag. Unsa pa may gamit nimo sa imong pagka-Dios? Ayan. May pagmaningkamot na lang kung ako. Ayan. May pagmaningkamot na lang kung ako. Mga kaigsunan, ang mga kasantusan naghatag na nato o paningingnan example lesson. You can never become a saint when you are proud. You can only become a saint when you become humble. Sama ang sa Ruki o sa atong isaulog karon nga si Santa Clara. Si Santa Clara was son of a rich man sa panahon ni San Francisco de Assis. Kabarkada-barkada ni sila. Kung sa mga batanan panigaron, muna ang kabatanon diya sa lugar sa Assisi, ang kanunay nga mag-jamming-jamming, medyo ilikli nga mga batanon. Kapag sabi nga nikalit lang o kausap ang kinabuhi ni San Francisco. Nagpuyo siya bitawag spiritual poverty. Iyang i-renounce ang iyang pamilya, ang iyang mga kwarta, ang iyang ilang kwarta, kabilin, o nagpuyo siya usa ka pulubi nga kinabuhi. Na-attract si Claire ning iyang kinabuhi. Misunod siya sa kinabuhi ni Saint Francis. Gimuan sa siya lain nga balay, ug dito she lived a simple life. Puti
all the trust in God. Ug tungod sa ini, daghan ang mga batan-on nga mga dalagita were attracted to the life of Francis at St. Clare. Saglit, nagtukod ni siyang kongregasyon sa mga gitawag nato Clarisas. No? Poor Clares ang tawag ini. Doon na rin sila balay diya sa Ormoc. Tumungan ka padulong sa Lake Danau. Inignite pasan diya padulong nagto sa EDC. Nadihay kumbento sa mga Poor Clares. Mga membro sa kongregasyon nga gitukod ni Santa Clara. And they are dependent on the generosity of the people alang sa ilang mga needs. Of course, na sila'y farm, na sila'y mga kanaan tanong ihapon, but basically they live a simple life. No? A simple life. So, mga kaigsuunan, kinapunta nga diha nining atong pagpangandam sa fiesta ni San Roque, akong mahal na patron. Kunta, tagaan kita sa Ginoo nining grasya nga dili ta manghinambog sa atong naabot sa atong kinabuhi. Nga moingon ta nga ako lang yung naabot tungod sa akong paningkamot. Ngayon ta, sama kang San Roque, mupamsanon nato nga dawaton nga kining tanan nga nahitabo sa atong kinabuhi nahimo naabot nato tungod sa kaayo sa Dios. Sanglit bisag bali-balihon pa ang akong kinabuhi, mayon jud ta nga wala ko'y mahimo sa akong kinabuhi kung wala gayo ang akong makagagahon na Diyos. And I need you, God,